Halil dolazi sebi i odmah pita Zeynep kako je ona. Zeynep govori da je ona u redu, ali da vidi da se on ne osjeća dobro. Ona navodi da je srećom Alper bio tu i spasio ih oboje, a Halil mu se zahvaljuje, govoreći da mu sada duguje život. Alper kreće da nazove policiju i vatrogasce, ali nema mreže na telefonu, te odlazi malo dalje. Halil pita Zeynep kako je moglo doći do ovog požara, ali ona samo govori da je požar izbio odjednom i da su vrata bila zaključana ili zaglavljena. Halil se sjeća da je morao da razvali vrata, tako da sigurno nisu bila zaglavljena, te počinje da sumnja da je to neko uradio. Alper vozi automobil, dok Halil i Zeynep sede na zadnjem sedištu. Zeynep se brine za Halila, pa mu čak daje svoj džemper kako mu ne bi bilo hladno. Po dolasku u vilu, Zeynep predlaže Halilu da mu namaže mast i pobrine se za to da sve bude u redu. Halil se seti reči koje je obećao na očevom grobu, te odgovara Zeynep da ne želi ništa i da će se sam pobrinuti. Nešto kasnije, porodica Firat i Alper sede u dnevnom boravku. Gulhan i Songul se zahvaljuju Alperu što je ovo uradio, a nakon što Zeynep dođe, Alper govori da je ovo njegova krivica, zato što je on hteo da ide u lov, a da nije bilo toga, ništa se ne bi desilo. Halil govori da on nije ništa kriv i da mu sada Halil duguje život. Alper tada spominje priču kako je Halil spasio Alpera pre dugo vremena od mafije i da je ovo samo njegova usluga nazad. S druge strane, Eren odlazi u Jusufovu kuću, gde sada živi Feriha. On je poslat od strane Halila kako bi pripazio na tu devojku, te će neko vrijeme boraviti u toj kući, dok će mu Feriha pomagati. Feriha govori da joj je baka bolesna i da mora otići do nje, ali će se odmah vratiti, što Eren dopušta. Nakon što Eren ode, Feriha kreće do svoje bake, ali tu je sretne Hakan koji želi da joj pomogne. Feriha ne želi nikakvu pomoć od Hakana, jer je on kriv za sve što se desilo. Iako Hakan želi da se dokaže da je skroz drugi čovjek, Feriha ne želi ni da ga pogleda, ali on kreće za njom. Po dolasku u vilu, Eren vidi Alpera i vidimo da mu nije drago. Alper se nasmeje, govoreći Erenu da je još uvijek hladan, ali ovdje postoji nešto mnogo dublje. Eren odlazi u Halilovu kancelariju, a Halil vidi da je Eren nezadovoljan zato što je Alper tu. Halil mu govori da Alper došao na nekoliko dana u posjetu Halilu i da to nema nikakve veze sa Erenom. Nakon toga, Eren sreće Selmu u dvorištu, govoreći joj da se preseli u novu kuću na neko vrijeme i da tamo ima jedna devojka koja mu pomaže oko obaveza oko kuće. Selma govori da je ta devojka srećna što radi tu, a Eren joj govori da dođe čim se on zvanično preseli. Sve ovo gleda Tulaj, koja sumnja da između Selme i Erena može biti nešto više. Uveče, Zeynep ulazi u Halilovu sobu, govoreći mu da je donijela mast koju je napravila za opekotine. Halil ne želi da prihvati to da mu Zeynep pomogne, a on joj govori da mu ne može pomoći. Zeynep mu govori da se ne plaši i da je makar pusti da mu pomogne. Halil govori da se plaši samo dve stvari u životu, a to su Bog i da se nešto ne desi njegovim najmilijima. Zeynep odgovara da ako se njemu nešto desi, to će boleti njegove najmilije, tako da je najbolje da nanese ovu mast. Halil na kraju prihvata da mu Zeynep pomogne, ali on ne shvata zašto je ta devojka uvek uz njega kada je odbio od sebe. Nešto kasnije, Alper odlazi u kuhinju i vidi Asu kako čita knjigu koju je Zeynep poklonila Halilu. Asu se zaljubljuje u Alpera i ponudi mu da pročita ovu knjigu, na što on pristaje. Alper čita knjigu u dnevnom boravku, a Halil tada dolazi i pita ga otkud mu ova knjiga. Alper govori da mu je kućna pomoćnica dala to da pročita, a Halil odmah pomisli na Zeynep. Alper govori Halilu da bi on trebao pročitati ovu knjigu, jer u njoj piše sve o tome kako ljubav menja čovjeka. Halil ne veruje u ljubav, a Alper mu govori da to može da mu se desi kada se najmanje nada. Sutradan ujutru, Halil sanja kako jedna devojka seda pored njega u bašti, a on je zagrli. Međutim, to je Zeynep i on se tada budi iz sna. Nešto kasnije, Halil odlazi u svoju kancelariju i priča sa jednim čovjekom na telefon kako želi da proširi svoj biznis. Sve to čuje Alper koji zna kako da naruši Halilovu reputaciju, te ulazi u njegovu kancelariju i predlaže mu da proširi posao u Istanbulu,
jer on ima veze sa lancom restorana koji bi mogao riješiti pitanje svega. Halil ne želi da žuri, a tada Zeynep ulazi u kancelariju, dok Alper izlazi. Halil je pita zašto je njegov poklon, to jest knjigu, dala Alperu. Zeynep govori da to nikada ne bi uradila i pita ga zašto se on odjednom brine za taj poklon koji mu nije važan. Zeynep navodi Halilu da joj je više dosta njegovog ponašanja i da ne želi da je ikada više zaštiti, te izlazi iz kancelarije. Halil tada dobija poziv iz policijske stanice, informaciju da požar nije izbio sam od sebe, te da je to neko podmetnuo i da je možda osoba unutra bila meta toga. Halil se pita ko bi hteo da povredi Zeynep. Halil opet zove policiju, pitajući da li sigurno sumnjaju da je neko podmetnuo požar. U tom trenutku se Songul pojavljuje u kancelariji i sluša njihov razgovor, razmišljajući o tome da može biti u problemu. Policajac pita Halila da li postoji osoba na koju sumnja, a Halil govori da ne postoji. Policija će preuzeti slučaj u svoje ruke i pokušati da nađu ko bi to mogao biti. Alper dolazi u dnevni boravak i vidi Zeynep kako čisti vilu. Ona ga pita da li ima neki zahtjev za nju, a on govori da nema, te se okreće. Zeynep tada pita Alpera gdje je našao knjigu od juče, a Alper govori da mu je Asu dala. Songul saznaje da je policija otkrila da je neko podmetnuo požar i odmah odlazi u sobu, pitajući se da li je ostavila neki trag. Ona ne može da pronađe svoj novčanik i odlučuje da ode na lice mesta dok policija nije opet došla. Songul odlazi do kolibe, ali ne pronalazi ništa i svakakve misli joj prolaze kroz glavu. Nakon što se vrati u vilu, Songul paniči jer je sigurna da će policija pronaći novčanik i okriviti je za ovo delo. Međutim, Asu dolazi u Songulinu sobu i govori joj da je pronašla njen novčanik ispod kreveta, a Songul odmah biva bolje. Nešto kasnije, Alper i Halil pričaju u Letnjikovcu, a Alper ispituje Halila zašto je Zeynep posebno u ovoj vili. Ona je devojka čije je nekada bilo ovo imanje, a sada je samo radnica. Halil joj govori da je za to zaslužna njena baka Zumrud, jer je to Zeynepina crvena linija i uradit će sve da joj udovolji. Zumrud živi sada u vili, a Alperu kroz glavu prolaze misli kako je došlo do njegove mržnje prema Halilu. Dok je Halil učio svoj zanat i trudio se da postane bolji, on je radio za Alperovog oca, jer je taj čovjek bio mnogo uticajan. Alperov otac je mnogo više voleo Halila zbog njegovih dobrih rezultata, a Alpera je krivio za sve što je radio. Sada saznajemo da Alper zato želi da se osveti Halilu, ali da li tu postoji nešto još više? Nešto kasnije, Halil sa Zeynep odvodi Alpera na njihovu farmu, kako bi mu pokazali kako Halil napreduje sa poslom. Alper vidi da je ovdje sve dobro urađeno i Halil je opet ispao pametniji od Alpera u vezi biznisa. Alper pokušava da nagovori Halila da sarađuje preko njega sa ljudima u Istanbulu i uradit će sve kako bi se osvetio. Zeynep govori da je to dobra ideja, ali Halil joj govori da ona ne odlučuje o tome i da neće brzo doneti odluku. Alper kasnije odlazi do vode koja snadbeva biljke i slika sve to kako bi iskoristio svoj pakosni plan. U međuvremenu, Halil dobija poziv od Erena da je Bulend pobegao iz zatvora i da će sigurno na neki način prvo doći do Halila. Halil to ne želi da prenese Zeynep da se ne bi uznemirila, ali u jednom trenutku se čuje da nešto puca. Halil čvrsto prigrli Zeynep u sebe kako je se ne bi nešto desilo, misleći da je Bulend već došao, ali srećom to nije ništa opasno. S druge strane, Tulay vidi Selmin telefon na krevetu i shvata da ga je zaboravila. Ona otvara telefon i vidi mnogo Erenovih poruka, pa čak i slike kuće u kojoj sada živi. Tulay shvata da Selma i Eren imaju nešto i odlučuje da stane na put sa tim. Eren u međuvremenu govori Selmi da je Bulend pobegao iz zatvora i da se mora čuvati. Selma se vraća u kuću, a Tulay joj pokazuje telefon, govoreći da je sada sve vidjela i uverila se da njih dvoje imaju nešto između sebe, ali da se to ne može desiti. Halil na kraju pristaje da radi zajedno posao sa Alperom, jer veruje njemu i njegovom ocu Muhsinu. Alper se obraduje zbog toga, jer je sada na korak da lako dođe do osvete.
Zumrut ustaje iz kreveta i želi da dođe do Zeynep. Selma i Tula je smiruju, govoreći da će Zeynep sada doći. Selma zove Zeynep, govoreći joj da Zumrut odmah želi da bude pored Zeynep i ne mogu da je smire. Zeynep prenosi to Halilu, ali on je uzima za ruku, govoreći da nigde ne sme sama ići. Halil priznaje Zeynep da je neko podmetnuo požar, ali i to da je Bulend pobegao iz zatvora, te da nikada neće dozvoliti da joj se nešto desi.